রাজ্যে এলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিলেন তিনি। এদিন সপরিবারে সকাল 10টা নাগাদ মন্দিরে আসেন এবং তারাপীঠে এসে মায়ের পুজো দেওয়ার পাশাপাশি পুষ্পাঞ্জলিও দিলেন মন্দির প্রাঙ্গণে। বেরিয়েই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন এবং জানান দেশের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছেন। दर्शन कर हम दोनों अभिभूत हैं। एक बहुत ऊर्जावान अनुभूति प्राप्त हुई है। देश कल्याण की प्रार्थना की है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे धार्मिक स्थल प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारी संस्कृति का सर्जन करना हमारा परम दायित्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, नोबेल बांग्ला।